Oke teman-teman, hari ini kita coba latihan freestyle ya, pakai Mario 5 tanpa action cam ya. Kurang kelihatan ya, jadi kita geser aja. GPS. Zoom. Google kita rekam ya, Google sudah rekam tegangan 4.19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa miliwatt nih ya? 25 ya. Kita naikkan sedikit. Ya kan masih 4,04 ya. 24.3 volts. 2 minutes. Kurang lurus ya. 24.1 volts. Power loopnya kurang lurus tadi. 23.9 volts.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Dari saya lupa zoomnya, lupa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Dari saya sekian. Kalau ada saran, kritik, komentar silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.